बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बरी कर दिया दहशतगर्दी के मुकदमे में, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट का और वफाकी यानी अदालत का एक बड़ा फैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंसाफ लॉयर्स फोरम का एक बड़ा पावर शो था लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें जो सलमान अकरम राजा की जानिब से अहम गुफ्तगू की गई थी, वो तीन चीज़ें जिसके ऊपर उन्होंने बात की वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगा। इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस करप्ट निज़ाम, जुल्म और फिस्तायत के ख़िलाफ़ हमें सबको निकलना होगा। 5 अगस्त को हर शहरी अपने कामों से वक्त निकाल कर बाहर आए, इमरान खान की रिहाई के लिए मुत्तहिद हूँ और साबित करें कि हम एक मजबूत कौम हैं। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी का अलम थामे हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान नियाज़ी को इस 5 अगस्त को कैद में पूरे 3 साल हो जाएंगे। इन 3 सालों में ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने बल्कि हर सियासी जमात या जो शख्स है उसका मुंह जुल्म व जबर से बंद करने की कोशिश की गई, जिसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए लड़ती महरंग बलोच हो या कश्मीर अपने हकूक़ की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी देती, अवामी एक्शन कमेटी सभी को ताकत के ज़ोर से झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान और उनकी अहलिया समेत मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा समेत हमारे हज़ारों कारकुनान को महज इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ मांगने की पादाश में पाबंद सलासल किया हुआ है। आएँ इस 5 अगस्त को सब मिलकर निकलें, हकीकी आज़ादी की वो जंग जो हमारे कायद ने शुरू की थी, उस जंग को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और इस मुल्क के फरसूदा निज़ाम को लपेट कर इंसाफ का निज़ाम राइज करें। तारीख़ गवाह है कि जब वकला ने कोई तहरीक शुरू की या किसी तहरीक का हिस्सा तन मन धन से बने, वो तहरीक हमेशा कामयाब हुई। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक अपने मकासद के असूल तक जारी रहेगी और हम अपना जो हक है वो हासिल करेंगे, और हर सूरत जो है वो हम अपने लिए जो है वो फैसला कुन अब मोड़ आ चुके हैं, और अब इमरान खान की रिहाई के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। और साथ वकला की जानिब से फिर भरपूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल है उसमें शमूलियत का भी फैसला किया गया है। वहीं पे एक और बड़ा केस था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हमारे मोहसिन हैं, मोहसिन पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एक ट्रस्ट अस्पताल है, उसमें बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ट्रस्ट अस्पताल में मुबैना करोड़ों रुपए के खुर्द बुर्द के मुकदमे में अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार बैंक मुलाजिम शौकत बाबर विर्क की ज़मानत खारिज कर दी। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज, लाहौर की जो बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज हैं शहजाद रज़ा, उन्होंने ज़मानत खारिज करने का फ़ैसला किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर की बेटी डॉक्टर दीना अदालत के रूबरू पेश हुई। FIA फैसलाबाद ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुलजमान पर हस्पताल के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए जाली दस्तखत से निकलवाने का इल्ज़ाम है। इसमें कौन है मुदई, कौन है? ट्रस्ट जो है वो खुद इसमें मुदई है, और डॉक्टर दीना नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेटी का, वो खुद अदालत में पेश हुई। और जो बैंक का मैनेजर था, जो इसमें मरकज़ी मुलज़म है, जिसने करोड़ों रुपए जाली दस्तखतों से निकलवाए थे और निकलवाने में वो सहूलत कारी की थी, उसकी ज़मानत खारिज कर दी है। ये फ़ैसला बाद में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद उसकी जो ज़मानत है उसको खारिज किया गया है। वहीं पे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी तैनाती नहीं हो रही, और चूँकि अभी तक सदर पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी नहीं हुई, तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने पिंडी बेंच में जस्टिस सदाकत अली ख़ान को जो है वो वहाँ पे बतौर जज, ड्यूटी जज के जो है वो जिम्मेदारियाँ सौंप दी। जस्टिस अरशद नदीम को भावलपुर बेंच में और जस्टिस खालिद इसहाक को उन्होंने भेज दिया मुल्तान बेंच में, ताकि वहाँ पर मामलात जारी रहें। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक ये अहम फैसला है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए P2P लेन देन से मुतल्लिक एक अहम मुकदमे में मुलजमान की ज़मानतें मंजूर करते हुए करार दिया कि सिर्फ ये हकीकत कि किसी शख्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए वर्चुअल असासों का लेन देन किया है या उसके बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल हुई है, उसे आज खुद धोखा दही, जालसाजी या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का मुर्तकिब करार नहीं देती। 15 सफ़ात का तारिक सलीम शेख ने यह फैसला दिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें दरख्वास्त गुजार हमाद अली, असद
امجد اور محمد اختر پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 419، 420، 468، 471 اور پی کا ایکٹ 2016 کی دفعات 13 اور 14 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ الزام تھا کہ وہ P2P مرچنٹس کے طور پر کام کرتے ہوئے شکایت کنندہ سے رقوم وصول کرنے والے افراد میں شامل تھے اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں مختلف اوقات میں رقوم منتقل ہوئیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق شکایت کنندہ جو مدعی تھے محمد فرحان نے FIA کو بتایا کہ اسے ایک جاننے والے نے کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری پر آمادہ کیا۔ اس نے ابتدا میں 25,000 USDT خریدے، بعد میں مسلسل نقصانات کے باعث مزید سرمایہ کاری کرتا رہا اور مجموعی طور پر 2,70,000 USDT خریدنے کے لیے تقریباً 6,86,00,000 روپے مختلف افراد کو منتقل کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنا گھر، گاڑیاں، کاروباری اثاثے اور سونا تک فروخت کیا، تاہم بعد میں کرپٹو پلیٹ فارم نے اس کا اکاؤنٹ منجمد کر دیا، جس کے باعث وہ اپنے ورچوئل اثاثوں تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے اپنے فیصلے میں ایک اہم قانونی اصول طے کیا کہ صرف آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے ورچوئل اثاثوں کی منتقلی یا کسی شخص کے اکاؤنٹ میں رقم آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے دھوکہ دہی، جعل سازی اور الیکٹرانک فراڈ کی ہے۔ صرف آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آ گئے ہیں تو وہ یہ نہیں ثابت کرتے کہ آپ نے کوئی دھوکہ اور فراڈ کیا ہے۔ استغاثہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ملزمان نے شکایت کنندہ کو دھوکہ دے کر سرمایہ کاری پر آمادہ کیا، جعلی ڈیٹا یا جعلی الیکٹرانک ریکارڈ تیار کیا یا پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ منجمد ہونے میں ان کا کوئی کردار تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ورچوئل اثاثے یا کرپٹو کرنسی پاکستان میں قانونی زر مبادلہ نہیں ہے، تاہم صرف اس بنیاد پر انہیں غیر قانونی یا ممنوعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 2018 میں اسٹیٹ بینک کا سرکولر پرائیویٹ افراد کے لیے فوجداری جرم پیدا نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف بینکوں اور دیگر ریگولیٹڈ اداروں کے لیے ہدایات تھی۔ صرف اس وجہ سے کہ کسی نے USDT کی خرید و فروخت کی ہے، اسے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک بیرون ملک ادائیگی یا غیر قانونی زر مبادلہ کا واضح ثبوت نہ ہو۔ فیصلے کے مطابق ریکارڈ پر ایسا کوئی مواد موجود نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ درخواست گزاروں نے شکایت کنندہ کو دھوکہ دیا، جعلی الیکٹرانک ریکارڈ بنایا، الیکٹرانک فراڈ کیا یا اس پلیٹ فارم کو کنٹرول کیا جس نے شکایت کنندہ کا اکاؤنٹ منجمد کیا۔ مزید برآں تمام شواہد دستاویزی نوعیت کے ہیں، درخواست گزار تحقیقات میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کی جسمانی تحویل میں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے وجوہات کی بنیاد پر ان ملزمان کی جن کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے کرپٹو کرنسی لین دین میں، ان کی ضمانتیں منظور کر لی اور ساتھ ایک اصول طے کر دیا کہ اس طرح کے جو ورچوئل اثاثے ہیں یا لین دین ہے، فراڈ کب ہوگا اور کب کارروائی ہوگی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ وہیں پہ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ ریٹائرڈ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن اور مراد سے متعلق یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پینشن اور مراد کو ریٹائرڈ ملازمین کا فنڈامنٹل رائٹ قرار دے دیا۔ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ جو جسٹس ارشد حسین کا یہ تحریر کردہ 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، جس میں لکھا گیا کہ پینشن مراد ریٹائرڈ ملازمین کا نہ صرف رائٹ ہے بلکہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، ان کا یہ جائز بنیادی حق ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلے میں تحریر کیا کہ فیصلے میں لکھا کہ پینشن اور مراد مجاز عدالت کے حکم کے بغیر نہیں روکی جا سکتی۔ اگر آپ نے کسی کی پینشن یا مراد روکنی ہے تو وہ بغیر کسی اعلیٰ عدالت کے حکم کے، مجاز عدالت کے حکم کے بغیر نہیں روکی جا سکتی۔ پینشن اور مراد کی ادائیگی میں غیر ضروری تاخیر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ اعلیٰ عدلیہ پینشن اور مراد میں تاخیر کے خلاف متعدد فیصلے دے چکی ہے۔ پینشن اور مراد میں تاخیر توہین عدالت تصور ہوگی۔ تحریری فیصلے میں لکھا کہ عدالتی حکم کے خلاف بروقت اپیل یا نظر ثانی دائر نہ ہو تو اسے حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ تاخیر سے دائر نظر ثانی کو بعد ازاں آئینی درخواست کے ذریعے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ قانونی چارہ جوئی کو بالآخر اختتام پذیر ہونا ہی ہوتا ہے۔ عدالت کا پرائیویٹ بینک کو برطرف ڈرائیور کو مراد سمیت بحال کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کا بھی حکم دیا۔ فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ 17 سال گزرنے کے بعد بھی لیبر کوڈ کے فیصلے پر عمل نہ ہونا تکلیف دہ ہے۔ لیبر کوڈ نے ڈیلی ویجز ڈرائیور محمد اکرم کو تمام سابقہ مراد سمیت بحال کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے باوجود 17 سال گزر گئے، لیبر کوڈ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا۔ اب وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی جائے اور اس کو انصاف دیا جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا حق ہے یہ بیسیکلی سمپل رائٹ نہیں ہے، کوئی سول رائٹ نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ فنڈامنٹل رائٹ اس رائٹ کو کہتے ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو وہ بنیادی حق ہے، اور پینشن اور مراد چونکہ وہ اس کی ملکیت ہے اور اس کے
ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी के हक़ के लिए ज़रूरी है, इस वजह से वो बुनियादी हक़ है और उसकी वो जायदाद है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जस्टिस ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने, क्या बात है, ताहिर अब्बास सिप्रा साहब जैसे अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बरी किया है, और इसमें आज़म सवाती समेत बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। उन पर इल्ज़ाम ये था कि जो माली दहशतगर्दों की माली मुआवनत की है और दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्वस पाए गए PTI के रहनुमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज की माली मुआवनत केस में PTI सेनेटर आज़म खान सवाती को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस का फैसला सुनाया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा, मैंने आपको कहा ना दहशतगर्दी अदालत के 2 जज हैं, एक तो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं और दूसरी तरफ जज ताहिर अब्बास सिप्रा हैं। दहशतगर्दी अदालत के ये जज थे ताहिर अब्बास सिप्रा। एहतजाज का 4 अक्टूबर एहतजाज का केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे था कि वो माली मुआवनत में मुलव्वस थे जो मुल्ज़मान हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स किए कि सवाती साहब आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के एक गवाह ने भी गवाही नहीं दी। प्रोसिक्यूशन ने माली मुआवनत के इल्ज़ाम लगाए मगर एक बैंक अकाउंट भी फराहम नहीं किया गया। जब आप पर केस बनाया गया उस वक्त आप जेल में थे। आज़म सवाती उस वक्त जेल में था। दौरान कैद उसके ऊपर एक पर्चा दिया गया, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। आज 2 साल के बाद अदालत ये करार दे रही है कि जनाब आपके खिलाफ तो ना कोई गवाह ने कोई गवाही दी है, ना ही कोई एक बैंक अकाउंट ऐसा पेश किया गया है जिसमें कोई मशकूक ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुई हो। और साथ अदालत ये भी कह रही है कि सवाती साहब ये तो उस वक्त पर्चा हुआ था जब आप जेल में थे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क किया कि आपकी बरीयत से बाकी मुल्ज़मान पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी मुल्ज़मान का ट्रायल अलग से चलेगा क्योंकि उन पर इल्ज़ामात की नौइयत अलग है। अदालत ये भी कहना चाहती है कि ये ना खुश हो जाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो यही 4 अक्टूबर एहतजाज में तो कल अलीमा खान और उज़मा खान की को इश्तिहारी करार देते हुए अदालत ने उनकी जायदादें मुंजमद करने का और उसकी तफसीलात तलब की हैं। तो अदालत ने कहा कि सवाती साहब आपको जो बरी किया है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी भी हो जाएंगे, बाकियों का केस अलग है, उनके मेरिट अलग हैं, उनको अलग से ही देखेंगे और आपके केस को अलग से देखेंगे। अदालत ने PTI के सीनियर रहनुमा को, सेनेटर हैं PTI के, उनको बरी कर दिया। दहशतगर्दी के मुकदमे में एहतजाज का मुकदमा था। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।